وبركاته من فلو كعلى بركة كعلى ولي مالو على فلو كوفي أم بيصلي على كرب بينغالو محمد صلى الله عليه وسلم وكوفي أم بيصلي على كسا ويمونك ويمام نتورا الكرا الباري ما كلي أم بيصلي وكوفي فولي ويمسجي بركة ولي مالو بنيشين أم توربام هذا زمزم يوي ماكيو من جلد الشيخ القيام دينودا السيد الشريف عثمان مدني هيدرا أم بعرف كبركة دا كولي مالو أنا كديما سما أني أكانو أنا دمباجما بي أنا فيها تمينا أنا كبسر غيره وقفة شوفوا فهم في مد بقولينك أنا بقول جبرو بركة دا ولي مالو بنيشوا من جنة من بوكو من بيتبورو من سارة من كسرك بيسبوكا من سارة من كسرك من بوكو بس دو مغمني وستني جاوا كربلا شريف دوال شريف دو كم وستني جانفال ما كربلا مسكاك كربلا وما من تبورو مكاكو أنكم مردود ولا كراسمو فكراسمو استمو دو كان جنفا ما من سركرا ما في عنكم اليوم أمام حسين أنا زويو إمام حسن أنا زويو قلوب بيان موضوع نعمل فعلا حسين جنفا بوك عدلا بن زيادة كفراوكا كحسين كلي كربلا كوي هاتدو ويني كفواي وإمام نعمل حسين نده بل ما حسين إيش الفيدي لو بلا ale ma sɔn ka segin a kɔ n'o tɛ makan ka kun de bɛ se ni janfali la madinɛ ka kun da la a bɛɛ ye kufakaw de karamalakaw ye nin kuma dɔ de tɛmɛ dɔ ye dɔrɔn o yɔrɔ yir'i la n bɛ sirifin bɛɛ lajɛlen fo bɔlɔlen ni sale olu de ye calendrier le calendrier permanent calendrier min date ti ban san o san calendrier bɛ dilan pour que an ka san jate dɔn ani kalo jate dɔn mais sirifin de ye calendrier min n'i y'u filɛ kuma o kuma il est date normale sur à 100 francs. On a moré Cheikh Nendao, Cheikh Abdraman Dao, on est fou. Qui barkada ni itamanyo kadawo ke awlu. Ayni kam ala de kam. Kam bunya ala kam. Kan nanfu ala kam siga soya. Inda tilala ba munna ya. Fu itemu fe folo ka fu. Ka barkada kan wori manno. Ini je no mi na من بوكوي من وين نوف زبالين تراوي قاتراوي هم تراوي كأنك كاميرا ماني جاي أكرم باري يتراوي زبالين تراوي الله كهلا كانوا بوكوفة أمبي أنا توروا فو نوي عبد الرحمن داو كدوكاي نيل الله في فرقون كنيا الله بوسبتي أنا فلامي أيشيمي الله كانا بوسرا كان باماكا siga so duti la kawni almam la kawni wadu kala mutia ami bedo kraman yana da fala kira ko mo mo ngofta nambe ko di mo messa ala ni nambe me ala estranye ba ya bela mi ngofta no be o joyi mino jami di mo sisa ala kira ko mi ngofta ala estranye ba be ko di mo wele kan alama moriya kote ne kan mo wuli kana alama adabla ayake ala kuti ayatu ala kuti no me mo ke ko de ala ko so ko ni sare o mani siga so be kara mumuni ka be ko wade ala nga mumuni mbela ko abdraman na yono de ko wade ala na be mo wuli kana alama ni kuma fana ina ni tala do Allah ta ana fuli ba na to ba fa ko kene ala ko sabati ala et au coffre, on va citer mon assistant, groupe chef là, on a fait le billet, on va la paix, on y m'a ouvert, on a cité Kérégo, on a cité Débé. Groupe chef là, quand on internet sans faire bien. Le groupe chef là, mini, on a chez Foucault, mi hakili tora chez Fou là, on est cadeau. Ni groupe chef là, ni hakili tora chez Fou là, ni hakili tora. Uno fa mola nyaki to de mola muri tsaka ira kalasha ni ci duka bo
ala de y'a fɔ woro t'a fɔ ni sirifu ka bon o nɔfɛ tugubaw de b'a fɔ an tɛ siya ye dɛ nka ye sirifu kanubaw de ye nka ne siya kɔnɔ ni an bɛ nin anw ko an bɛ sirifu fɛ an da b'o la anw ka dalilu ye ahalubɛtu o tuma ni gurupu dɔ kɛra o tɔgɔ la mɔgɔ min b'u valeur jira ni n'o tigi ye ɲɔgɔn ye n'o ma kuma ka kɔrɔ k'i nana sirifu Seydina Ali don dɔ ala kira ko silamɛw ma ko Seydina Ali ye ɲɛmɔgɔ ye kuma in nana kosɛbɛ o kɛra min kɛ dɔw ɲɛ kunkun kira ye ɲɛ kɔrɔta a y'u lajɛ a y'a sɔrɔ mɔgɔw diminen nafili caman kira ko ne Muhamadu m'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ ala yɛrɛ de ye alimami Aliyu kɛ ɲɛmɔgɔ ye sike kira ye kun kɔrɔta a y'a sɔrɔ ale bi nafiliw bɛ ka dimi kira sɔrɔla k'a fɔ minnu ɲɛna ni ne kira ka ɲɛmaaya ye Seydina Ali ye ɲɛmaa ye n'i ko ne ye ɲɛmaa ye Ali ye ɲɛmaa ye komi i bɛ a kira de kama i ye baara kɛ kira de ye i ko i bɛ kira de dɛmɛ o tuma kira ko n'i sɔnna ale ka ɲɛmɔgɔya la ale y'i ka ɲɛmaa ye pour que ka nafiliw tɔ sɔ tu ko mun ti ka sɔn o bɛɛ la kira y'a ɲɛ kɔrɔta a y'a sɔrɔ nafiliw sɔrɔla kira diminen sɔrɔla ka kuma laban min kɛ sisan a ko ni mɔgɔ min ye baya kɛ alimami Aliyu ye karamallahu wajhahu ko ni min ye baya kɛ alimami Aliyu ye sisan ni Mamadu kalela ala la k'o tigi place ye Jannatul Naïm ye alijinɛ nɛɛmalen ye ya Rabbi ala k'an dɔn bon Ali ka baya ti kɛ ko n ti fila farala kan o tɛ dɛ o ye bayatul islamɛ ye n ka d'o ma baya tɔgɔ dɔɔni tɛ nka baya min o de ye ɲɛmɔgɔya baya e de kɛra ɲɛmɔgɔ ye anw jɛna n'a ye an y'i ka kalandenw ye an jɛna n'i ka ɲɛkun ye ko ni min y'o baya ta Ali bolo sahaba ɲumanw nana ta Abubakar y'a ta Umaru y'a ta Usmane y'a ta Khalid ibn Walid y'a ta sahaba ɲumanw y'a ta n'a fɔ y'u dogo ɲɔgɔn kɔfɛ u m'a ta u t'a ta dɛ nka anw de n'an bɛ kanu gosi fɔ kogo la an bɛn'u dalilu de jɔ o la nɛni t'a la dɔgɔma t'a la an mago tɛ marifa la an mago tɛ fani na banni ko tɛ dalilu wa an ka ɲɛsin kitabu ma dɛ suna yɛrɛ kitabu k'a b'o kɔnɔ k'a d'u ma kelen dalilu foyi t'a to cɛw bɛ ɲɔgɔn tereke ni dalilu tɛ karamɔgɔ fila kumakɛ la n'i ye kelen diminen dɔrɔn dalilu bannen o bolo n'i ye kelen nɛni na dɔrɔn o dalilu bannen de nɛni kɔrɔ ko ne sera n'a la billahi karamɔgɔ yi taara côté sirifu côté o ka garibu min a bɛɛ ka fisa min ye wallahi o kelen de bi a pour affronter tous les hypocrites avec des preuves des arguments du Saint-Coran ainsi que des hadiths dalilu dɔrɔn sɛgɛnɛ n b'aw fo komi an ka kuma yɛrɛ mana wuli ka ban an de jɔ ne yɛrɛ ma se n ka kuma yɛrɛ laɲini fɔ o kɔfɛ an bɛ siti ɲɛmɔgɔw fo an bɛ perezidanba fo Isaka Sila ka barika da ka waleɲuman dɔn k'a ɲini aw fɛ a k'a jija mɔgɔ n'i ye min kɛ diɲɛ na i b'o de sɔrɔ Sila i k'a dɔn ni e ye min kɛ i bɛ sara n'o de ye ne ka wajibi ni baraji a kelen tɛ joli parce que i m'a kɛ mais i ye min kɛ i bɛ sara n'o de ye o tuma n'i ye ɲuman kɛ i ka sara n'o ye i bɛ ɲuman na i jija i ka cɛsiri sɔrɔ i ka jija i ka courage sɔrɔ nin baara in na wallahi ni farifara a man ɲi dɛ ko ko n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ ni farifoni de ye donc ni farifoni kɛra jugu bɛ siran de internet tɛ silamɛ fɛn ye kafiri fɛn dɛ internet bɛ comme sugu fiyɛ silamɛw bɛ sugu kɔnɔ kafiri bɛ sugu kɔnɔ o ma sugu bali haramu na o ma bali joli la sugu a bɛ daga a bɛ haramu b'a kɔrɔ ye dagali b'a kɔrɔ ye bɛɛ bɛ don wa bɛɛ bɛ ka ɲini ka sɔrɔ a kɔrɔ ni silamɛya ye ko dɔ diinɛ tiɲɛ na silamɛw kan k'a jate ni fɛn bɛ nana an bɛ se ka mun kɛ k'an ka diinɛ dɛmɛ n'o ye an b'o de ta o de la an ye telefɔni minɛ o de la an ye radio sɔrɔ o de la an ye télévision sɔrɔ o de la caméra turulen filɛ o de la ordinateur filɛ nin ye ko an ka kunkolo nansara min y'a dilan o mago tɛ diinɛ ko la o mago tɛ silamɛya la mais comme o y'a dilan a mago kama an yɛrɛ ko o mansin kelen in ta an ka ala ka diinɛ mago dilan n'a ye o ye ko dɔ de ye o bɛ fɔ o ma o bidaa duniyawuya ye o bon ɲɛnamaya yɛrɛ de ye duniyawuya ye o tuma n'an y'olu fɛn ninnu bila ko kira m'o kɛ a bɛ kɛ baara ye kira ye ɲuman minnu kɛ an bɛ suna yɛrɛ de kɔrɔ ye ko kira ala kira ye minnu kɛ sallallahu alaihi wa sallam an bɛ se min na o la ko k'o kɛ an bɛ se min na o la k'o kɛ mais kira ye min kɛ i tɛ se k'o bɛɛ kɛ f'i sa suna karamɔgɔ ko t'o la ayi n'i y'o bɛɛ kɛ i bɛ wele ko kira o ye tigɛ kira ye i tigɛ kira ye o tuma i bɛ suna i se ye min ye min ka nɔgɔ e ma e k'o ta min ka nɔgɔ ne ma ne k'o ta masala usazu bɛ se ka nafaseli kɛ o ye kira ka suna dɔ ye bon an sɛgɛn ne nabara de ne tɛ se ka nafaseli ka n jɔ o tuma o la ne bɛ ɲuman ka mɔgɔw ye o ne fana ka se kira ka suna na bon nin fana bɛ se ka silamɛya diinɛ taamaw kɛ o fana y'o ka se kira ka suna na o tuma suna yɛrɛ de i bɛ se ka dɛmɛ min ɲɛsin diinɛ ma a banna
mais kaga comme sunaye famare ashogal bo farda ka bo sunaye fere ti suna ma farda ala e minu fo wajibila haram mutlaka nibo ke bi jeri ni o ke ay wa kishi o le farda o jere haram shani haram na bara haram mais ani na le be ko ka ka amburu sisa kire jogo misenu nga jogo misenu minu qui n'ont rien à voir à l'islam ani amburu ka o ma mi président fo ishaka ka barkada ana ka mamu ka vice président fo ka trésorier fo ku jija ambarma ke biya ani nyoko ke ninga kalandi akip fo gabo mi mora gabo kana sika suya ali de signifi bon ne groupe internet ko ke para ke kayila internet sans fait ka groupe ke whatsapp sans fait l'année 2015 oya so o wati yere whatsapp yere mali de nyini ko kala whatsapp la 2016 15 yere masaka fanfi mais ne groupe créé whatsapp ka l'année 2015 ka to da ko ali san ka nyama ya 2015 ibi groupe e gena tika ko whatsapp sa da be ko ali san ka ni ibi groupe do ne ka groupe ka ko ra groupe min da men da ka ko yala o groupe isa baba idra no e groupe fan club shirfla isa baba idra ka groupe ale créé 2000 a créé 2016 ka o damene an go groupe ko no an nana nis no ga kula ko no be créé ko so pour que jamana kana da fa andas kan nani dine kiti akono kan nani question ni jabe akono kan nani photo blado akono photo mun tibla ko lu sharaw nati ka secrétaire ni secrétaire blaka ka wala farano ka tare kara moy drama on ka groupe yo folo ka tuli kara moy drama whatsapp to kola wa muga ani wa nani ni kimishiki ka tare kara mo nga ka doke on asiti ka moy mais on ni ku jera dumo bina mo bina boni ma do fu tanwe ka ufu hali ba ka jija ka chesi na fana ye muga ni tan na zoro an ba me ay dara de ka dine de aw fara no nga ka delegation wuli ka bo siga so yare o mo kata mo kata zoro an ta kara mo fe an ta do abula ka do ka bu no kara ko ta ni ay senenge alhamdulillah o ma ola ay ji jani no kara ni be so wati hali bi an ga o ni se mo ko le se mo ko ke anye wele da mo mi ne jigi mo la internet distance do la l'année 2016 ne ka groupe mo atara mo ke man fila ani mo bidu hakela o groupe da fala do ndaro ni do fa baga bo onye wole da wo ga karamba de ngam daga wa ka ngele dara wala min zur la bena wa mo nan ni ke meshi ma o do ne re wa ka le dara marma ke wa ka le dara chemis gire fe wa ka le dara min jole fe wa ka le dara o wa nan ni re bola la ne ka mo wala so bo o bela abonti to were war min zara ko pour que ka do ni karamba fe o bela de ne matime wa tan chidina ah ne ado mo be dra ko fo la ka kulu ko te me mo prene de ka walo o ma ola on mu ba ma fa na mo tu an yere an bi se ka mo an ko nano ke billahi asawo mi yaso e bi mo ga lu ay dra fi bloki ya da dra ma no ala ya da wa mo to ko e re bi na ya bi sigi masasa iya abi sigi masasa ni ba da la ha bi sigi ma yasa bo ni da la ha bi sigi ma la ha yano chabe segi ma segi gofla segi gofla abi segi ma wori yere la jena abunya na kama be da fayya wo yere dim mo mi ma ke kira so moy halo deni ma to de te bo o ko ko lara kaburu barzaku ina yi stratu tikero ina yi shagna ay ma ke jamu anga bebele ay dara no kala anga ni be mi abi sawati hal ni ay dara bi shi warka angu toy e kam mu ka do immo ta ka warla e kam mu ka do ay min ke e warta su sara o kuma même profiter n'engale ngaya ni kitabu do la itara to wala kitabu français la ni to bidu dakar mo ay dara la to bidu ato bidu ka wala wala ana dalu o kitabu mo le abia do kuma foi temfe ka foli ke to ka do ke awi ani groupe mo be ka do ke city mo be groupe ay wa shrafla ana foli ba be groupe chona musuna ka mo amba bela jinefu ka be barkada ka be wala mando ka do ke be ka do ni be kitabu mi yere glana mfe ka mo idara to la ni ay ni kitabu glana aidara to mo to barkama ay bidu le ta ka mo to la to bidu donc à bec de l'outil de vous le sans faire bien l'ouvrage sur le but spirituel des croyants ko sebeni min gele do ala dana ba nyem ne ba bon abe duma asayid sharif Ousmane ala idara ko de mumunu de ngongi l'auteur de l'islam actuel ko o islamia bilama de vai
o kɔfɛ kun que Dieu est la vérité et le verdict ala ka tiɲɛ de bɛ ani tiɲɛtigiw o kɔfɛ sisan par Ali Badara Sangare k'a sɛbɛnba ye Ali Sangare parce que sanfɛla dɔ de na sisan n'o ye livre côté dɔ nin ye n'i y'o dayɛlɛ a bɛ yen nɔ les louanges et la valeur de Seydi Cherif Ousmane Mamadi Aïdara ko Aïdara Mamutu ani Aïdara Bonye ani Aïdara Valérie k'o de don o duguma an bɛ duguma ye ko le petit fils du prophète Mohammed ko kira Mahamadu mɔden don ɔ Badara Ali tɔgɔ sɛbɛnba duguma o kɔfɛ fɔ les 50 noms différents du guide et ses définitions ko tɔgɔ 50 bɛ Aïdara la a n'a a tɔgɔ 50 dalilu a dalilu les descendants du prophète Mohammed ne sont comparables à personne ko kira Mahamadu zuri o ni maa tɛ kelen Boubou Chefla n'a foli b'aw ye n ka dugawu b'a ye aw fana ye kitabu dilan Cherifu tɔgɔ la an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw bɛɛ k'a jija a ka se ka kitabu in sɔrɔ n ka foli b'aw ye n ka dugawu b'a ye a balimakɛ don Ali Badara Sangare haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh dabiri fa foli ani dugawu to yi bolo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam amanga Cheikhu fo ala ka nasara amin ala ka nasara amin kɔnɔnajɛya min kɛ wallahi ala de bɛ se ka sara a la ala bɛ se ka sara a la mɔgɔ si tɛ se ka sara ni ala ala tɛ ka i ka baara bila sɛgɛn kunun voyage ka tila ka sɛgɛn ka dabulan fila fɔ mɔgɔ ɲɛna a fɔlen ɲɛna hali ma tan ta a la wallahi an b'a dɔn k'a fɔ an ka wasasi yɛrɛ bonya tɛ ala fiyewu o la an bɛ ala taala de deli se ani kɔrɔta o bɛ ala taala bolo ala k'a d'an ma se ani kɔrɔta bɛ ala taala bolo ala k'a d'an na ala ka musakaw ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a ka laɲini ye fɛn o fɛn ye yaasa diinɛ in bɛ se ka kɔrɔta ala ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.